Yan na para natin na mga balita yan na pamaskong handog ng Pangulo 2025 nakaabot sa Sulat Central Elementary School. 140 nga estudyante kaganak kinarawathin na regalo. Nag-awas sa kalipay aton Sulat Central Elementary School dinhiya probinsya ito ni Eastern Samar katapos ang gindumara nga pamaskong handog 2025 han opisina han presidente kakelep nga adlaw December 14. Naging sentro han selebrasyon ang paglaom ngan pagpasalamat han komunidad han eskwelahan habut nga ni espiritu han Pasko. Ginatindiran ang aktibidad hin usa kagat 140 nga estudyante upod nira tagsa nga kaganaka nganan nga tanan nga teaching and non-teaching personnel han nasabi nga eskwelahan. Naging malang puso nini tungod daton marigan nga koordinasyon han Schools Division of Western Samar hapag pamuno ni Schools Division Superintendent Antonio P. De Los Reyes, Assistant Schools Division Superintendent Raymond Capacity, ngan School Governance and Operations Division's Chief Dr. Marixel Ivardoni. Kasugbong nira aton Office of the President, Local Government Unit han Sulat at pagpamuno ni Mayor Javier Zacate nga naton mga opisyalis han Sulat District ngan Sulat Central Elementary School. Formal nga nagtika nga aktibidad hinasa nga opening program nga ginapihan haton mga estudyante nga nagpakita ni ira talento pinaagyan iba-iba nga Christmas songs nga dance presentation. Hayan naman inspirational message gintagan hindoon is GOD Education Program Supervisor Dr. Jonathan G. Merelio ang tinuod nga kahulugan han Pasko. Iniin na bahin hiton gugma pagpaangbit ngan pagkaurusa. Nagaghatiya haton mga estudyante ngan kaganak nga magpabilin ipabilin ang paglaom labi na hatubangan han mga ayat ha kinabuhi. Nagpahayag naman hin sincero nga pagpasalamat sa school principal Mr. Aldrin Limbawan hangatanan nga partners nga stakeholders nga naging bahin han aktibidad. Gintagan balor niya ang kolaborasyon habot nga eskwelahan kaganak nga na mga partner para maporma diri lan hunahuna kundi pati ang kasing-kasing han mga estudyante. Tungodahan pamaskong handog kada estudyante nga nanira kaganak ing kinarawat hin McDo food pack, burger ngan spaghetti nga nagserbi nga pamahaw ngan paniudto han mga partisipante. Ini nga simple nga handog nagdarahin dako nga kalipay nga naging tinuod nga special and Pasko para han mga pamilya. Ginpangunahan naman ni Mr. Abner Aclao ang social mobilization efforts sa pudna adton parlor games nga naghatagin karisyuhan ng kalipayhan mga kabataan. Ginapamunuan gihapon niya ang distribution haton mga Christmas bags tikangan opisina han Pangulo nga malipayon nga ginkarawat han mga bata ngan kag-anak. Samtang nagpadangat naman hin Christmas message pinagin video hi Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nagpahayag yan sincero nga pagpasalamat ha mga kaganakan magturuddo para han iraw waray pahuway nga suporta ngan operasyon. Sumalapahaya diri ila mahitungod na regalo ngan pagkaon ng Pasko kundi ang pagkaurusa kumusa nga komunidad para iselebrar aton pagtuo paglaom ngan ang tinuod nga kahulugan ng Pasko. An kalampusan han pamaskong handog 2025 in marigan nga pamatuod han gahom han pagbinuligay pagpaid dengan nga responsibilidad para maging makahalugan ang Pasko para han mga estudyante han Sulat Central Elementary School. Nga na samtang halay naman nga balita. Sobrahin 600 nga mga kapulisan na promote haira rango. Inabutin 661 nga uniform personnel han Police Regional Office 8 an opisyal nga na-promote hay irabag nga rango haginhimo nga simultaneous oath-taking, donning and pinning of ranks. Iyan na nga adlaw ginhimo ang seremonya hakam Secretary Roberto Canglion Campitic Palo Leyte kaupod han gindumara nga Monday flag raising ceremony kanina han aga. Ginpangunahan ini Regional Director Police Brigadier General Jason Capoy ang pagdumarahan panumpa ngan ang ceremonial hapag pingkit haton bagong ranggo haton mga na-promote. Kaupod haton mga na-promote amo in upat tikang police major na abot
ha Police Lieutenant Colonel nga napulo naman o 15 tikang naman ha Police Lieutenant ngadto ha Police Captain. An kadamaan nga promosyon inti kang ha police non-commissioned officers kon PNCO 260 na promote kang ha patrolman, patrolwoman naging police corporal 192 naman ti kang ha police corporal ngadto naman ha police staff sergeant. Haya naman mensahe gintagan hindoon ni Regional Director Kapoy nga an promosyon indiri la hadton pagkilala hanira ginap aton ira serbisyo kundi usa gihapon ini nga daka nga panawagan para hin masitaas nga responsibilidad ngan liderato kapag serbisyo ha komunidad. Mga kasangkayan magpabilin nga naka-tune in na DYES para han bag-o nga mga balita. Para Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.